Brothers and sisters, we saw the heavenly vision Christ in the church. We are not disobedient to heavenly vision. We are petitioned to open the eyes of sinners. Turn from darkness to light. Turn from the authority of Satan to God. That we receive forgiveness of sin. Amen. That we receive the inheritance. And being faithful even into death. And we will like gold, glitter, join like together to receive. Amen. Amen. Sa mga maigsoon, sa mong book, it talks about church maigsoon. So, timing ko kayo sa itong kanta, kung sa man ang church maigsoon. Amen. Sa kanta na to, the church is the building up of the body, building up of all God chosen and redeemed people, regenerated and transformed people, maigsoon. Atong makita nga ang church maigsoon, naglangkob din nga sa mga pinili o gitubos o gipanganak o na-transforma ang mga tao, maigsoon. And that people nakakita karon, maigsoon. So mao dahil nakita, maigsoon. Amen. Pagkitaan ta nga the ultimate work of God, His counterpart than human. So ang kinakatapusan ni maigsoon alang sa pagtukod mao gyud nga mahimo ta ang counterpart ingon nga bagong tao, maigsoon. Amen. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Ingon diri the church is God's eternal purpose, maigsoon. Atong plan, atong Ginoo, atong makita sa daang eternidad, maigsoon, Diyos siya nga naay plano o nagtinguha, maigsoon. Karon ang iyang plano, maigsoon, ang sentro niini nga plano mao ang iglesia, maigsoon. Pakitaan ta nga Christ's person and work is to build the church, maigsoon. Ang iyang persona o pagbuhat, maigsoon, mao nga matukod din ang iglesia, maigsoon.